জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান, জয় বাগেশ্বর মহারাজ, জয় সীতা মাতার জয়। নমস্কার ভক্তবৃন্দ, বৈদিক নলেজ ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার স্বাগতম। ভক্তগণ, আজকের ভিডিওতে হনুমানজির চমৎকার একটি মন্ত্রের ব্যাপারে বলতে চলেছি, যে মন্ত্র মুখে আনার সাথে সাথেই জীবনের বৃহৎ দুঃখও শেষ হয়ে যাবে। এই মন্ত্র হনুমানজির পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্ত্র নামে সিদ্ধ। যে মন্ত্র জপ বা শ্রবণ করা মাত্রই আপনার জীবনে ভালো কিছু হওয়া শুরু হবে। যদি আপনার জীবনে অত্যাধিক দুঃখ থাকে বা আপনি চিন্তিত থাকেন, জীবনের কোনো গতি দেখতে পাচ্ছেন না, তাহলে আপনাকে এই মন্ত্রটি নিষ্ঠার সাথে শুনতে হবে। আমি নিশ্চয়তার সাথে বলতে পারি, আপনার জীবনে যে সংকট চলছে তা খুব তাড়াতাড়ি দূর হয়ে যাবে। শুধু একটাই অনুরোধ, হনুমানজির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মনে ভক্তি রেখে এই পঞ্চমুখী গায়ত্রী মন্ত্র শ্রবণ করবেন। যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি শুনতে না পারেন এখন, তাহলে মোবাইলে চালিয়েও আপনি রাখতে পারেন। এই মন্ত্রের ধ্বনির তরঙ্গ আপনার আশেপাশে এবং আপনার মনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। তাহলে ভক্তগণ, চলুন হনুমানজির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস এবং মনে ভক্তি রেখে পঞ্চমুখী হনুমান গায়ত্রী মন্ত্রটি 108 বার শ্রবণ করা যাক। ওম হং হনুমতে নমঃ। ওম পঞ্চমুখায় বিদ্মহে মহাবীরায় ধীমহি তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ। 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 ওম পঞ্চমুখায় বিদ্মহে মহাবীরায় ধীমহি তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ।
ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। 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 ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्।
ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ॐ
পঞ্চমুখায় বিদ্মহে মহাবীরায় ধীমহি তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ। ওম 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 পঞ্চমুখায় বিদ্মহে মহাবীরায় ধীমহি তন্নো হনুমান প্রচোদয়াৎ।
ॐ पञ्चमुखाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। 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 ॐ पञ्चमुखाय विद्महे
विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ॐ पंचमुखाय 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 विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्।